बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। जनाब आज 1 जून यकम जून 2022 पहला दिन है जनाब। स्पेस जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तलबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पीपीएससी के अबाउट जो भी न्यूज़ अपडेट्स होती हैं हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हम सुबह के टाइम इसलिए लगाते हैं ताकि बहुत से सवालात लोगों के जो मैसेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उसका जवाब भी दिया जा सके। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल यूट्यूब पे चैनल स्पेस जी के एकेडमी और हमारा दूसरा चैनल है क्विक जॉब इंफॉर्मेशन, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम न्यूज़ अपडेट मिल सके। जी हाँ, पीपीएससी के अबाउट हम खुद जनाब बड़ी दिल की गहराइयों से इंतज़ार कर रहे हैं कि पीपीएससी की नई एडवर्टाइजमेंट आए, लेकिन अभी तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही। इसका मैंने क्लियर कर दिया था कि ये प्रोविजन ऑफ सब्स्टिट्यूट रिज़ल्ट जो है, ये आपको पता है कि जो फेज़ 1 में जिनकी एडवर्टाइजमेंट आई थी 2020 के एंड में और उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो उसमें काफ़ी सारे बंदे ऐसे भी थे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई बंदा नौकरी छोड़ जाता है तो सीट वेकेंट हो जाती है, तो 1 साल के अरसे के दौरान कोई और बंदा उसको ज्वाइन कर सकता है। तो पीपीएससी ने 1-2 लोगों को तो ज्वाइन करा दिया, बाकी कुछ लोगों को उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उसके बाद उसका केस चलता रहा। केस चलने के बाद जो है ना फैसला उनके स्टूडेंट के हक़ में हो गया। तो ये तो वो केस है। इसके बाद क्लैरिफिकेशन करनी है क्लोपिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में कि ये जो पोस्टें उन्होंने बताई हैं, एग्जांपल भी बताई है, इसमें जनाब ये कंप्यूटर कोड आपने याद रखना है। कंप्यूटर कोड में ये 4 असामियाँ मौजूद हैं, इनका एक ही पेपर होगा। इसके अलावा कंप्यूटर कोड में ये 13 नंबर, इसकी 2 असामियाँ मौजूद है, इनका एक ही पेपर होगा। कंप्यूटर कोड इसका 14 है और इसके ये जनाब टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 3 हैं, इनका भी एक ही पेपर होगा। अब देखें यहाँ भी जूनियर क्लर्क है और यहाँ पर भी जूनियर क्लर्क है, लेकिन सिलेबस मुख्तलिफ होने से पेपर भी मुख्तलिफ होगा। ये कोड नंबर 15 है और यहाँ पर जनाब टोटल नंबर ऑफ़ जो पोस्टें हैं, ये पोस्टें वो हैं जिनका अभी पेपर होना बाकी है, तो इनका पेपर भी एक ही होगा क्योंकि इसके अंदर जो है सेम सिलेबस है। कंप्यूटर कोड 16, इसके अंदर जनाब टोटल असामियों की तादाद जो है ये 17 है, इनका पेपर भी एक ही होगा और इसके अंदर जो भी बंदा पास हो जाएगा वो तमाम के लिए पास होगा अगर उसने अप्लाई किया हुआ है तो। इसके बाद ये मेडिकल ऑफिसर है, ये मेडिकल के साथ कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर जनरल एबिलिटी क्या चीज़ है, जनरल एबिलिटी क्या? जी हाँ, जनरल एबिलिटी के अंदर याद रखिएगा कि जो आप 100% पीपीएससी का पेपर देते हैं, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जो पेपर आप देते हैं उसका बिल्कुल सेम वही पेपर होता है कि आपने सेम जो है, ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये एक जनरल एबिलिटी है ये वाला। जैसे यानी आपको मैं टोटल बता रहा हूँ, इस पोस्ट की हट के बता रहा हूँ कि 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप ऑफ जनरल एबिलिटी, ये लिखा हुआ ना जनरल एबिलिटी, रिटन टेस्ट 100 मार्क्स 90, उसके अंदर जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडी होगा, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी और जियोग्राफिया, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर से। ये इस्लामिक स्टडी जो है याद रखिएगा कि लेक्चरार के पेपर में इसलिए नहीं आती क्योंकि लेक्चरार इस्लामियात का अपना एक अलग पेपर होता है, लिहाजा इस्लामियात की जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक हो गया, इसलिए इस्लामियात लेक्चरार के सब्जेक्ट में नहीं होती, तो इसलिए इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्टें मौजूद हैं हमारे सामने, तो बहरहाल ये जो अभी इन्होंने पोस्टें बताई हैं इसका होगा, और जब आगे जो भी पोस्टें आएंगी तो वो बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि ये जनाब इनका पेपर एक ही होना है, यानी लिस्ट ऑफ कोलैप्स्ड केसेस वो बताएंगे। तो इसके अंदर कुछ केसेस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, कुछ केसेस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इसके लिए इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जूनियर क्लर्क की सीट आई है और जूनियर क्लर्क की सीट आने के बाद जो है उसका पेपर हो जाता है और 5-6 महीने के बाद एक और जूनियर क्लर्क की सीट आती है। अब ये तो नहीं होगा कि पहले वाला पेंडिंग पड़ा हुआ है, पहले वाला हो जाएगा महीने डेढ़ बाद। आज फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग डेट है तो उसके 1 महीने बाद के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओवरऑल है तो नुकसान कि आपने जनाब यहाँ पे 4 चालान पे किए हुए हैं और आप एक ही पेपर दे रहे हो,
چلان آپ نے 2400 پے کیے ہوئے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں تو سب میں پاس ہیں، فیل ہے تو سب میں فیل ہیں۔ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل جونیئر کلرک کی یہ والی جو اسامی ہے، یہاں پر اگر 10 سیٹیں ہیں، یہاں پر 20 سیٹیں ہیں، یہاں پہ 30 ہیں، یہاں پہ 40 ہے، تو کیا اوپر والے بندے نے جو ٹیسٹ دیا ہے، کیا وہ جو ہے مطلب ہے کہ اوپر والے بندے کی 10 سیٹیں ہیں تو پہلے 50 بندے پاس ہو رہے، اس میں نام آ گیا ہے، تو کیا آخر میں جو 40 سیٹیں ہیں اس میں اس کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا، یا اس میں آ جائے تو اس میں اس کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو یہ ایک سوال بنتا ہے کہ بھائی اگر سامیوں کی تعداد کم ہے، ایک بندے نے 40 سامی ہیں اور 200 بندہ پاس ہو، اس میں تو لسٹ میں نام آ گیا ہے، لیکن اگر جونیئر کلرک کی تعداد جو ہے وہ ہے صرف 5، تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا یہ ایک سوال بنتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پی پی ایس سی کو آج جو ہے میں کال کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ سر یہ آپ میرٹ کیسے بنائیں گے؟ تو یہ سوال بھی انشاءاللہ کلیئر کریں گے کہ اگر 40 کینڈیڈیٹ 40 سیٹیں ہیں اور 40 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 5 سے تو 200 بن جائیں گے، اور اوپر ایک جونیئر کلرک کی سیٹ ہے، ادھر صرف 5 اسامی ہیں، 25 بندے پاس ہوں گے، تو نیچے والا جو بندہ ہے 200 میں تو پاس ہو رہا ہے لیکن 25 میں کیسے پاس ہوگا؟ تو یہ کیسے سوال بنے گا؟ تو یہ ایک سوال بنتا ہے، لیکن اوورآل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا اتنا نقصان نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے یہ 15 کوڈ ہے، اس میں جو اسامیاں یہاں پہ موجود ہیں، اس میں فار ایگزامپل اسسٹنٹ کی اسامی جو اب آئی ہے ڈی جی خان بورڈ کی، تو یہ پھر کب آئے گی؟ پھر تو نہیں آنی، آئے گی تو 2-3 سال بعد آئے گی۔ اسی طرح اسسٹنٹ کی جو جابز ہوں گی وہ کون سی، مطلب جیسے اسسٹنٹ پولیس کی جاب ہے، اسسٹنٹ پولیس کی جو جاب ہے وہ فار ایگزامپل آئی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی اور اسسٹنٹ کی آئی ہوئی ہے، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسسٹنٹ کا پیپر پہلے ہو جائے وہ بعد میں آئے، تو مطلب اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن اوورآل یہ ہے کہ پریشانی یہ ہے کہ جناب آپ نے جب چلان زیادہ پے کیے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ بھی اتنے ہی ہونے چاہیے، تو لہٰذا اس کے اوپر بات چیت بنتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جناب اس کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ تو یہ جناب ہمارے چینل ہیں سپیس اکیڈمی ملتان، آپ ٹائپ کرتے ہیں تو یہاں پہ اکیڈمی آ جاتی ہے اور آپ اس کو سبسکرائب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں پہ اگر آپ ٹائپ کریں یہاں پر اگر آپ ٹائپ کریں کوئک جاب انفارمیشن کے نام سے، تو یہ آپ ٹائپ کریں گے جناب، اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا چینل موجود ہے، یہ والا، اس کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ۔ ہمارا ایک نیا سیشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور وہ ہے فزیکل کلاسز کے لیے ملتان کے اندر، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ طور پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا آج اور اس کی اپڈیٹ کروں گا، تاکہ لوگ جو فزیکل کلاس لینے جاتے ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔